दूध की नाकाफी फराहमी। एक नई माँ को आमतौर पर ये फिक्र रहती है कि क्या उनका बच्चा सही मिकदार में दूध पी रहा है या नहीं, खास तौर पर जब वो छाती के दूध की मिकदार का तयन भी ना कर सकती हों। खुशकिस्मती से ऐसे कई तरीके हैं जिनकी मदद से ये जाना जा सकता है कि बच्चे को सही मिकदार में माँ का दूध मिल रहा है या नहीं। इस वीडियो में वो तमाम निशानियाँ दिखाई जाएंगी जिनसे ये पता चल सकता है कि बच्चा सही मिकदार में दूध पी रहा है और किस तरह इस मिकदार में इजाफा भी किया जा सकता है। बच्चे का पखाना और पेशाब देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चा सही मिकदार में दूध पी रहा है कि नहीं, खास तौर पर पहले चंद दिनों में। कोलोस्ट्रम या पहला दूध जुलाब का काम करता है और बच्चे को मेकोनियम यानी लेसदार सिया पहला पखाना जल्दी खारिज करने में मदद देता है। जैसे जैसे बच्चा ज्यादा दूध पीता है, उसका पखाना हल्के रंग का होने लगता है। पहले हफ्ते के आखिर तक बच्चे को पीले रंग का पतला पखाना आना चाहिए। अगर पैदाइश के चौथे दिन भी बच्चे को मेकोनियम आए तो ये एक खतरे की निशानी है, जिसका मतलब है कि बच्चा पूरी मिकदार में दूध नहीं पी रहा। और इसका अंदाजा बच्चे के पेशाब करने से भी लगाया जा सकता है। पैदाइश के बाद पहले हफ्ते में बच्चे को आमतौर पर हर दिन के मुताबिक पेशाब करना चाहिए। पहले दिन 1 बार, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार, फिर पहले हफ्ते के बाद उसे रोजाना कम से कम 6 से 8 बार पेशाब करना चाहिए। दूध की मिकदार जांचने की दूसरी निशानी ये है कि क्या बच्चा अच्छे तरीके से दूध पी रहा है या नहीं। बच्चे का बड़े बड़े घूंट लेकर दूध पीना माँ को ये बताता है कि बच्चा सही मिकदार में दूध पी रहा है। ये जानने में माँ की मदद करें कि उनका बच्चा छाती से दूध पी रहा है या सिर्फ छाती को चूस रहा है। उन्हें बच्चे के जबड़ों की हरकत दिखाएं। जब बच्चा अच्छी तरह दूध पी रहा होता है तो दूध पीते वक्त एक वक्फा आता है और उसके जबड़ों में नीचे की तरफ हरकत होती है। गौर से देखें, बच्चा चूसता है और निगलता है, चूसना, निगलना, चूसना, निगलना। इस बच्चे ने अच्छी तरह छाती से लगाव नहीं किया हुआ। वो तेजी से छोटे घूंट लेता है, फिर रुक जाता है। उसका जबड़ा नीचे नहीं जाता, जिससे पता चलता है कि ये दूध नहीं पी रहा। वो सिर्फ चूस रहा है और दूध को निगल नहीं रहा। जो बच्चे सिर्फ छाती को चूसते हैं, उन्हें जल्दी नींद आने लगती है। माँ अक्सर ये समझती हैं कि बच्चे का पेट भर गया है, जबकि हो सकता है कि बच्चे ने सिर्फ दूध पीना छोड़ दिया हो। ये जल्द ही फिर जाग जाएगा और उसे फिर दूध पिलाने की जरूरत पड़ेगी। अब इस बच्चे के जबड़े की तसलसल से होने वाली हरकत को देखें। हर बार छाती को चूसते हुए ये दूध भी निगलता है। ये काफी मिकदार में दूध पी रहा है। दोनों में फर्क देखें। ये बच्चा तेज तेज छोटे घूंट भर रहा है और बहुत नींद में है, जबकि ये बच्चा अच्छी तरह दूध पी रहा है और बहुत चौकन्ना और जागा हुआ है। तीसरी निशानी ये है कि बच्चा किस कदर चुस्त है। जिस बच्चे को सही मिकदार में दूध मिल रहा हो, वो दूध पीते हुए चुस्त नजर आता है और 24 घंटों में कम से कम 10 बार दूध पीता है। अगर बच्चा दूध पीने के कुछ ही मिनट के अंदर सो जाए तो शायद दूध का बहाव बहुत कम है। मुमकिन है जिस नौज़ायदा बच्चे को जागने में मुश्किल पेश आ रही है, उसे मुनासिब मिकदार में दूध ना मिल रहा हो। अगर पहला हफ्ता खत्म होने पर बच्चा एक दिन में 8 बार दूध पीने के लिए नहीं जाग रहा, तो ये एक खतरे की निशानी है। अगर एक माँ को लगता है कि उनका बच्चा सही मिकदार में दूध नहीं पी रहा, तो वो दूध की मिकदार में कैसे इजाफा कर सकती हैं? नंबर 1, छाती से लगाव को बेहतर बनाएं।
اگر بچے نے صرف نپل سے لگاؤ کیا ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا دودھ ہی پی سکے گا۔ جب وہ چھاتی کا زیادہ حصہ منہ میں لے گا تو دودھ آسانی سے نکل آئے گا۔ چھاتی سے صحیح لگاؤ بچے کو زیادہ دودھ نکالنے میں مدد کرتا ہے، جس سے چھاتی میں قدرتی طور پر زیادہ دودھ بننے لگتا ہے، جو بچے کی غذائی ضروریات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ شروع میں ماں کا دودھ زیادہ مقدار میں ہی بنتا ہے، اس لیے اگر بچے کا لگاؤ ٹھیک نہ بھی ہو تب بھی بچہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ مہینوں میں اگر بچہ ٹھیک سے لگاؤ نہ کرے تو وہ زیادہ دودھ نہیں پی سکے گا اور دودھ کی فراہمی میں خود بخود کمی ہونے لگے گی۔ ان کا بچہ چھاتی پر بے چین ہونے لگے گا، چھاتی کو کھینچے گا یا ہاتھ مارے گا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے یہ بہت کم دودھ پیے یا دودھ پینا ہی چھوڑ دے، کیونکہ دودھ کے کم بہاؤ کی وجہ سے بچے کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ اس سے بچاؤ کے لیے ماں کو دودھ پلانے کے دوران غور سے دیکھیں اور انہیں شروع کے دنوں میں ہی صحیح طریقے سے چھاتی سے لگاؤ کروانا سکھائیں۔ نمبر 2، چھاتی کو دبائیں۔ چھاتی کو دبانے سے دودھ کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے اور بچہ اچھی طرح دودھ پینے لگتا ہے۔ اگر بچہ چھاتی سے لگاؤ کرتے ہی سو جائے تو چھاتی کو دبانے سے دودھ کا بہاؤ شروع ہو جائے گا۔ بچہ دودھ نگلنا شروع کر دے گا اور دودھ آنے پر جاگ بھی جائے گا۔ ماں سے کہیں کہ وہ اپنی چھاتی کو انگوٹھے اور انگلیوں میں لے کر دبائیں اور چھاتی کو نپل کے اتنی دور سے پکڑیں جتنا انہیں آرام دہ لگے۔ یہ دباؤ زوردار ہونا چاہیے لیکن درد محسوس نہ ہو۔ انہیں تجویز کریں کہ وہ تب چھاتی کو دبائیں جب بچہ دودھ پی رہا ہو اور اس وقت آرام کریں جب بچہ آرام کر رہا ہو۔ اگر بچہ صحیح طرح دودھ پی رہا ہو تو چھاتی کو دبانے کی ضرورت نہیں۔ اور آخری تجویز یہ ہے کہ بچے کو بار بار اور اچھی طرح دودھ پلائیں۔ پیدائش کے بعد شروع کے دنوں میں بچے کو بار بار بھوک لگتی ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں کم از کم 10 بار۔ کیونکہ نوزائیدہ بچے کا معدہ چھوٹا ہوتا ہے اور ماں کا دودھ فوراً ہضم ہو جاتا ہے۔ بچے کے اشاروں کو سمجھنے کے لیے ماں کی حوصلہ افزائی کریں۔ بچہ خود ہی بتا دے گا کہ اسے کیا چاہیے۔ بچے کے جسم کو ماں کے برہنہ سینے کے ساتھ لگا کر دودھ پلانے سے بچے کو پرسکون رہنے اور سنبھلنے میں مدد ملتی ہے۔ ماں کو بچے کی بھوک کے ان اشاروں کو سمجھنا سکھائیں، جیسا کہ بچے کا ہونٹوں کو چوسنا، ہاتھ کو منہ کے قریب لانا یا اپنے سر کو ادھر ادھر کرنا۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ دن اور رات کے کسی بھی وقت بھوک کے اشارے دیکھنے پر بچے کو دودھ پلائیں۔ یہ یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ بچہ کتنی دیر تک دودھ پیتا ہے یا پچھلی بار اس نے کس چھاتی سے دودھ پیا۔ کچھ بچے تیزی سے اور کچھ بچے آہستہ آہستہ دودھ پیتے ہیں۔ بچہ خود بخود محسوس کرے گا اور جب ایک چھاتی میں دودھ کا بہاؤ کم ہو جائے گا تو وہ دوسری طرف چھاتی سے دودھ پینے لگے گا۔ جب دودھ کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو بچہ خود ہی چھاتی سے الگ ہو جاتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ جب وہ سکون سے انتظار کرتی ہیں، ان کا بچہ بھوک کے اشارے ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بچہ مزید 2 بار چھاتی سے لگاؤ کرنا چاہتا ہے۔ آخرکار اس کی بھوک مٹ گئی ہے، اب یہ سو گیا ہے اور چھاتی سے الگ ہو گیا ہے۔ کبھی کبھار بچے کو پہلے سے زیادہ دودھ کی طلب بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک عام بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے کی نشو نما کے ساتھ اس کی بھوک بھی بڑھ رہی ہے۔ جب ماں بچے کے بھوک کے اشاروں کو سمجھنے لگیں گی تو ہی وہ بار بار اسے دودھ پلائیں گی اور یوں قدرتی طور پر دودھ کی زیادہ فراہمی شروع ہو جائے گی۔ بچے کو ماں کے دودھ کے علاوہ پانی، میٹھا پانی، چائے
शहद या कुछ भी हरगिज मत पिलाएं। इससे उसका पेट भर जाएगा और वो दूध नहीं पी सकेगा, जिससे माँ की दूध की फराहमी भी कम हो जाएगी। ऐसा करने से बच्चा जरासीम से मुतासिर होने की वजह से बीमार भी हो सकता है। इसके बजाय बच्चे के इशारों को समझें और जब भी वो भूख लगने का इजहार करे उसे दूध पिलाएं। जब माँ कुछ दिन बच्चे का ठीक लगाव करके और छाती को दबाकर बच्चे को ज्यादा दूध पिलाएंगी तो दूध की फराहमी बच्चे की जरूरत के मुताबिक खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। माँ का दूध एक बेहतरीन ग़िज़ा है। पैदाइश के 6 माह तक बच्चे को सिर्फ इसी की ही ज़रूरत होती है। इसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा की पूरी मिक़दार पाई जाती है, जिससे बच्चे की बेहतरीन नशोनुमा होती है। याद रखें, तकरीबन तमाम औरतें अपने बच्चे की ज़रूरियात के मुताबिक पूरा दूध फराहम कर सकती हैं। अगर बच्चा बाकायदगी से पखाना और पेशाब करता है, छाती से दूध पीता है, दूध पीते हुए चौकन्ना और चुस्त रहता है, तो इसका मतलब है कि वो मुनासिब मिकदार में दूध पी रहा है। जब बच्चा छाती से अच्छी तरह लगाव करता रहे और भूख लगने पर उसे दूध पिलाया जाए, तो माँ का दूध वाफिर मिकदार में बनने लगेगा।